नमस्कार दर्शक बंधुगण आपने देखुं ओडिया डिजिटल न्यूज चलतु जाने आज दिन केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यटन देखते और आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु सहित आम चैनल को जब नुआ तेज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु आज प्रथम खबर उपर नजर पकड़ा। ओडिशा सहित देशर अनेक राज्य में भारी वर्षा संभावना नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी द्वारा सतर्कता जारी कर पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार ओडिशा केतेक जिला आगामी 24 घंटा मध्य भारी वर्षा पर्यंत होबार संभावना रही। विशेषकर कोस्टाल ओडिशा और उत्तर ओडिशा किछि अंचल में मेघ गर्जन सह वज्रपात घटिपारे बोली कहुଯାଇଛି। यह सहित देशर अन्य राज्य तथा महाराष्ट्र गुजरात उत्तर प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु मध्य भारी वर्षा पर सतर्कता जारी होती। केतेक स्थान जल जमा और बन्य स्थित सृष्टि होबार संभावना रही प्रशासन पक्षर सचेतना बढ़ाई। पाणीपाग विभाग लोक अनावश्यक भाव बाहर न जावाकू और सतर्कता रहिबाकू अनुरोध करिछि। माछ धरिबा समुद्र जाउथिबा मत्स्यजीवी मानकू मध्य सतर्कता करा जायछि। एही सहित नदी और निम्नांचल बसवास करुଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ विशेष सतर्कता अवलंबन करने को कहुଯାଇଛି। सरकार और स्थलीय प्रशासन पक्षर समस्त जरूरी सेवा को सजग रखा जायछि। जेकोसी प्रकृत विपद समय तुरंत सहायता प्रदान पर रेस्क्यू टीम मध्य प्रस्तुत रही। सेहीपरि आगामी किछि दिन मध्य पाणीपाग परिस्थिति को नजर रखा पाग विभाग सुपारिश कर। परवर्ती खबर संबलपुर आज मुख्यमंत्री एक बड़ कार्यक्रम आयोजित होगाकू जाउछि जहाकू नहीं समग्र अंचल उत्साह अपेक्षा देखा देइछि। सूचना अनुसार यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री विभिन्न उन्नतिमूलक प्रकल्प शुभारंभ करेंगे और किछि नूतन योजना घोषणा करती। विशेषकर गरीब और मध्यवर्गीय लोकमानंकु उपकार और नूतन पदक्षेप नेबार संभावना रही। यह सहित संबलपुर और पाखापाखि अंचल में अवकाठ उन्नति रोजगार सृष्टि शिल्प खातार नूतन गति आने किछि बड़ प्रकल्प घोषित हो पारे बोली अनुमान करा जायछि। स्थानीय लोकमानंको एही कार्यक्रम को नहीं आवश्यक अछंती एवं मुख्यमंत्री को नूतन घोषणा अंचल आर्थिक और सामाजिक उन्नति को तेज करने बोली विश्वास करुछंती। कार्यक्रम को सफल करने प्रशासन पक्षर समस्त प्रस्तुति संपूर्ण करा जायछि। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करा जायथिबा बेले बड़ संख्यार लोकमानंको एही कार्यक्रम रे जोग देबे बोली आशा करा जायछि। ए संबलपुर पई गुरुत्वपूर्ण दिन हेबो बोली कहा जायछि। परवर्ती खबर ओडिशा पंचायत निर्वाचन को नहीं राजनीतिक महल रे चर्चा जोर धरिछि। उपलब्ध सूचना अनुसार 2027 मसीह एप्रिल रु मासरे मध्य एही निर्वाचन आयोजित हेबार संभावना रही। राज्यर विभिन्न आयोग पक्षर यह नहीं प्रारंभिक प्रस्तुति आरंभ होइथिबा बेले प्रशासनिक मध्य आवश्यकता व्यवस्था नेबारे लागि पड़िछि। एही पंचायत निर्वाचन ग्रामीण शासन व्यवस्था पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चयन पाई एही भोटिंग प्रक्रिया हेबो। राज्यर अनेक राजनैतिक दल एही निर्वाचन को नहीं निज योजना तैयारी करुथिबा बेले समस्त गस्थरे मध्य राजनैतिक आंचलता बढ़िबा देखा देइछि। निर्वाचन समय सुस्थ और शांतिपूर्ण भोटिंग पाई प्रशासन पक्षर विशेष गुरुत्व दिया जायछि। भोट तालिका रे संशोधन पोलिंग बूथ व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को आग को मजबूत करा जीवो नहीं चिंता भावना चली। सभ्य समय सीमा घोषणा हेबा परे राज्य राजनीतिक परिवेश आ गरम हेबा सहित ग्रामीण मानचित्र नूतन नेतृत्व आसीबार पथ प्रस्तुत हेबा बोली मने करा जायछि। साम्स ओडिशा पक्षर +2 भर्ती पाई प्रथम मेरिट लिस्ट प्रकाश पाई। यह सहित राज्यर विभिन्न जूनियर कॉलेज रे छात्र छात्री भर्ती प्रक्रिया आरंभ होइछि। मेरिट लिस्ट रे नाम थिबा प्रार्थी माने ऑनलाइन माध्यम रे निजर सीट कन्फर्म करि परिबे और निर्धारित समय मध्य कॉलेज जोग देबाकू पड़िबो। सूचना अनुसार छात्र छात्री माने मार्क्स ओडिशा साम्स ओडिशार अधिकृत वेबसाइट जाई निजर मेरिट स्थित जांच करि परिबे। मेरिट लिस्ट प्रकाश परे भर्ती पाई निर्धारित तारीख और नियमावली मध्य घोषणा करा जायछि। प्रार्थी माने आवश्यक डॉक्यूमेंट सहित सेमानंकर रिपोर्ट करने को परामर्श दी जायछि। जो प्रार्थी माने नाम छात्र मेरिट लिस्ट नहीं से माने आगामी द्वितीय और तृतीय मेरिट लिस्ट पाई अपेक्षा करि परिबे। एही सहित साइड ऑफ अपग्रेड विकल्प मध्य उपलब्ध रही जहा द्वारा छात्र छात्री माने निजर पसंदर कॉलेज को जाई परिबे। साम्स ओडिशा एही प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी भाव चली छात्र छात्री माने बहुत सुविधा पाती एवं राज्यर शिक्षा प्रणाली को आग को मजबूत करने सहायता हेबो बोली आशा करा जायछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे फिटनेस सर्टिफिकेट नथिबा गाड़ी मानक विरुद्ध रे सरकार कड़ा कार्यानुष्ठान आरंभ करिसेंती। राज्यर परिवहन विभाग सूचना अनुसार जो परिवहन गुड़ी को नियमित फिटनेस परीक्षा पास करि नाहांती सेमानकु रास्ता रे चलाइबाकू अनुमति दिया जिवो नाही एवं राज्यर विभिन्न जिल्ला रे चेकिंग कार्यक्रम को जोर सोर करा जायछि। चाड़क मानकु सतर्कता करा जायछि जे फिटनेस सर्टिफिकेट बिना जदि गाड़ी चलाइबे तेबे भारी जरिमाना सहित आईनगत कार्यानुष्ठान मुह देबाकू पड़िबो। केतेक मामला रे गाड़ी जबत करा जाई पारे बोली
ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କମାଇବା, ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଣା ଓ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଯାନବାହନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଯାନ ଫିଟନେସ୍ ସମୟରେ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଏକ ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଅଫ୍‌ଶୋର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି, ଯାହା ଭାରତର ବିମାନ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯାତାୟାତରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବେପାରିକ ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଫ୍‌ଶୋର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ପରିବେଶୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଚାଲିଛି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଅନୁଭବୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ। ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହେଲେ ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବ୍ୟାପାର ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏବଂ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିବ। ସେହିପରି ଦେଶକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ପରିବହନ ମାନଚିତ୍ର ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଏକ ନୂତନ ଆଧୁନିକ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ଯାହା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ତିଆରି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପିଚ୍, ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଓ କ୍ରିକେଟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା। ଏହା ସହିତ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଡିଜାଇନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସୋଲାର ଶକ୍ତି, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ହରିତ ପରିବେଶକୁ ମନେ ରଖି ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯିବ। ଏହି ନୂତନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଢାଞ୍ଚା ଆଉ ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ ସଫଳତା ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତାର ସହିତ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିବା ସହ ମିସାଇଲ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଘାତ କରିଛି। ଏହା ଭାରତର ରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି କରିପାରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ତାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତି ଓ ନିଖୁঁତ ନିଶା ପାଇଁ ପରିଚିତ। ଏହା ଭୂମିକା, ସମୁଦ୍ର ଓ ଆକାଶରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଅଧିକ ରଣନୀତି ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ଭାରତର ରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମୁହଁ ଦେବାର ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ମାନଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷକୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ସେନା ଚଳାଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ପରିମାଣରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି। ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗୋଳାବାରୁଦ ଆକ୍ରମଣ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମାନବ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବାର ଆଶଙ୍କା। ସାମଗ୍ରୀ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜାରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସମାଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଜଳବାୟୁ ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସମୁଦାୟ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି କେ ଆନ୍ନାମଲାଇ ଗେରୁଆ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଗତକାଲି ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ସାଧାରଣ ସଭା ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଥର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଣେ ସତ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ସଂଜ୍ଞା ବୁଝାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଜାତି ଧର୍ମକୁ ଘର ଭିତରେ ତାଲା ପକାଇ ଆସନ୍ତି। ପୋଲାଚିରଠାରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ୱି ଦ ଲିଡରର ପ୍ରଥମ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଏକ ଭାଷଣ ଦେଇ ଏହା ସହ ସେ ଜଣେ ଗର୍ବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଆଦର୍ଶଗତ ଏକ ରଣନୀତି ମତଭେଦ କାରଣରୁ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ।